Ассалому алайкум шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯз рӯзи байналмилали занон ҳаст, 8 март. чуноне ки зан бояд аъзои ҷомеа ҳаст, баробарҳуқуқ аст ва нақши зан дар ҷомеа, дар тамоми муборизое ки ҳаст, ҳамоноям модар ба дунё овардааст. нақши онҳо дар дунё ҷои махсусро ишғол мекунанд. барои ҳамин имрӯз ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон мо занҳои Тоҷикистонро табрик мекунам. баъд фаҳмонда метавон бонувони азиз ки чӣ гуна имрӯз марафон ҳаст дар Созмони Милали Муттаҳид. поёни ҳамин запис ба ман линкаша мондагӣ. мо медароем ки чӣ гуна ҳуқуқҳоро зан соҳиб аст, чӣ гуна маблағҳо ҷудо мешавад ба зан, ҳамаш фаҳмонда шудааст. ҳамон линкати худотон мебинед, барои он ки ҳам дониши сиёсӣ, мафкураи зан васеъ мешавад, ҳам мефаҳмем ки чӣ гуна кӯмакҳо ҳаст, чӣ гуна ҳуқуқҳоро дода шудагӣ, чӣ гуна сармоягузориҳо мешавад барои нақши ҳар як зан дар ҷомеа, дар тамоми давлат. аммо ино шуморо намефаҳмед. бинобар ин пеш аз ҳама ман шуморо табрик кардам ва гум табрик кунам. аввал рӯз ба хайр хонумҳо ва ҷанобон азиз ҷомеаи ҷаҳонӣ. имрӯз рӯзи байналмилали занон аст ва ҳамасола он 8 март дар тамоми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. аз номи худам ва тамоми аъзоёни ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон амод ҳамаи шуморо, бонувон ва модаронро бо ин ид табрик гуфтам. ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, бардавом, хушбахтии оилавӣ, меҳру муҳаббат дар оила, хонаободӣ ва бурдбориҳо таманно дорам. ид муборак, бонувони азиз. Бо эҳтиром, Иззатулло Дадабоев. Good afternoon, ladies and gentlemen of the world community. Today is International Women's Day, and it is celebrated every year on March 8 and is celebrated all over the world. On behalf of myself and all members of Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOD, I congratulate all women and mothers on this holiday. I wish you all good health, family, happiness, a lot of love, prosperity, and God look happy holiday. They are women. Sincerely, Izzetullo Dadaboyev. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren der Weltgemeinschaft. Heute ist der International Frauentag und wird jedes Jahr am 18. März gefeiert und wird auf der ganzen Welt gefeiert. Im Namen von MIT und allen Mitgliedern der politischen Volksdemokratischen Bewegung Tadschikistan, AMOD, ich gratuliere allen Frauen und Müttern zu diesem Freitag und wünsche ihnen gute Gesundheit, Familienglück, viel Liebe, Wohlstand und viel Glück. Schönen Freitag, liebe Frauen. Mit freundlichen Grüßen, Иззатулло Дадабоев. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Всемирное сообщество. Сегодня Международный женский день, и он отмечается каждый год 8 марта. Его празднуют во всем мире. Я от имени себя и всех членов политической и народной демократической движения Таджикистана, АМОД, поздравляю всех женщин, матерей с этим праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья, много любви,
благополучия и удачи. С праздником вас, дорогие женщины. С уважением, Иззатулло Дадабоев. Ана ин буд табрикоти мо. Барои ҳамон ман якта чиза хонда метиҳам. имрӯз занҳои тоҷик ба ки шутоби шумо фаҳмед, поён ба линка мондаги ман. Занҳо ба ин асосан мардоям шумонам хонен ки чӣ гуна ҳуқуқҳоро зан доро мебошад дар арсаи байналмилалӣ. имрӯз конференсияи созмони милали муттаҳида давлатҳо ба кӯмакҳо ҷудо мекунанд, фондҳои байналмилалӣ маблағ ҷудо мекунад ба зан, фарзанди зан, барои ҳуқуқҳошон дар ҷомеа баробар шуданаш ҳар гуна кӯмакҳо ҳаст. аммо ҳамон дар дасти занҳои тоҷикистон намерасад. 32 сол шуд. сабабаша медонем. мерасад ҳамон занҳое ки ҳамон минтақае ки идора мекунад. занҳои худошон метиҳанд. дигароба намерасад вай чиз. барои чӣ? сабабаш, омилаш худотон мефаҳмтон. линк ҳаст. мехонен, мебинен, тамошо мекунед. ҳам ҷаҳонбинитон васеъ мешад, ҳам мефаҳмидагӣ мешен. фаҳмидем? ман шумонда гуфтам, вақте ки конститутсияи ҷумҳури Тоҷикистон меомад, вақте ки қонунҳои дохилӣ дест ва намекунад, бояд инсон ҳамавақт қонуни байналмилалиро истифода барад. фаҳмидем? вақте ки шумо қонуна анамина шумо ошкор намекунад, намефаҳмонад занҳо. барои ҳамун нақши зан дар ҷомеа барои шахсан ман роли махсусро бозӣ мекунад. бинобар ин ман шумо хонда метиҳам тоҷикиски бо худотон медароен, линк аст, мебинед. ба занон сармоягузорӣ кунед номи мавзӯе ки инамирӯз гузошта шудагӣ. яъне ки занҳоро сармоягузорӣ кардан дар кор. ҳамон пулое ки меравад бояд правилно тақсим шавад. номи имрӯза мавзӯе ки арсаи байналмилалӣ ба пресс-конференсия гузашта. фаҳмидем? оид ба занҳо. барои он ки дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии зан аст. бинобар ҳамин ба занон сармоягузорӣ кунед. линк ҳаст, бо медироем, тамошо мекунед, бо мефаҳмем пурратараша. пешрафтро тезонед. яъне сармоягузорӣ кунед, мегӯяд занҳоро бояд правилно ҳамон ресурсҳое ки ҳаст ҳамона тақсим кунед ва занҳоро барои пешрафти ҷомеа, давлат, ҳама чӣ муҳаррик ҳамон зан роли нақши муҳим бозӣ мекунад. фаҳмидед? ноил шудан ба баробарии гендерӣ ва некуаҳволии занон дар тамоми соҳаҳои ҳаёт аз ҳарвақта муҳимтар аст. агар мо иқтисодиёти шукуфон ва сайёраи солимро эҷод кунем, ба вуҷуди ин нигароникунанда аст ки то соли 2030 норасогии талошҳои баробарии гендерӣ дар як сол 360 миллиард доллар ба вуҷуд дорад. ҳамқа маблағҳо ҷудо мешавад барои тамоми давлатҳо то 2030. фаҳмидем? 8 марти соли 2024 дар рӯзи байналмилалии занон таҳти унвони ба занон сармоягузорӣ кунед, пешрафтро суръат диҳед. яъне номи мавзӯи инамин рӯза глобальный мир ба ҷомеаи ҷаҳонӣ анамин мавзӯш. ба занон сармоягузорӣ кунед, пешрафтро суръат диҳед. яъне тез барои тез шуданаш, тез ба мақсадҳое ки ҷомеаи ҷаҳонӣ нови ҳамун системаи агар давлатдории дунё гузаштаоса бошад, анамин яке аз чиҳошон аст. мондаги мавзӯъ бо истифода аз хэштеги invest women ба мо ҳамроҳ шавед. ман хэштега мондагӣ, линка мондагӣ медароем. 5 самти асосие ки амалиёти муштаракро талаб мекунад. сармоягузорӣ ба занон як масъалаи ҳуқуқи инсон аст. баробарии гендерӣ бузургтарин мушкилоти ҳуқуқи башар аст ки ба ҳама манфиат меорад. ба камбизоатӣ хотима диҳед. яъне заноя ҷои кор ки таъмин кардан дар кор, шарту шароит муҳайё кардан дар кор, камбизоатӣ хотима додан дар кор. барои чӣ занои роҳбаро хушрӯй зиндагӣ мекунад, барои чӣ занои дигаро бад зиндагӣ мекунад, мардуми оддӣ. анамин чизо да медироен, линка мондагӣ бо мебинен. зано
خاتمه دید. پاندمی کووید 19 و درگیری های مسلحانه در سال 2020 باز 75 میلیون نفر را به فقر شدید تیله داد. برای جلوگیری از به فقر افتادن بیش از 342 میلیون زن و دختران تا سال 2030 چاره‌های تجلیلی ضرور است. به نقشه‌گیری بودجت از روی گندری، مناقشه‌های مسلحانه و بالوروی نرخ‌ها می‌توانند تا سال 2025 75% کشورها از سوبسیدی‌های دولتی کاهش دهند و به زنان تأثیر منفی رسانند. گزارش به اقتصاد سبز و جامعه که به همه غمخواری میکنند، سیستم کنونی اقتصادی به زنان به طور نامتناسب تأثیر منفی میرساند. دستگیری زنان پیشروی تغییرات با وجود کوشش های زیادی سازمان های فمینیستی تنها 13% کمک رسمی رشد را میگیرد. تجلیل انامین رسمی روز بین المللی زنان در تالار اکاساک در قرارگاه سازمان ملل متحد نیویورک برگزار می شود. پخش مستقیم رو 8 مارس لینک موندگی میدروین میبینین. زنان چگونه اونجا چه دبات ها میشه، چه خیلی پرس کانفرنس، چه خیلی چی‌های میفهمونن، چگونه پولو جدا میشن، همش میفهمین شما. وقتی که شما نمیفهمید امام علی رحمان دوزیده میگیرد پولتون. زمان راست گپ میگم، حتی خیش تبارش اقرباش و کلانش. فهمیدین؟ وقتی که شما میفهمید بعد میگیرد میتید. رنگ سیستم سنک گفته بودم. بودجت حساس و گندر. بودجت حساس و گندر استراتژی ایجادی بودجت های می باشد که برای همه کار میکنند. بودجت های گندری با نظر داشته احتیاجات بی‌نظیر و گوناگونی هر یک شخص کوشش میکنند که تقسیمات گوناگونی هر یک شخص کوشش میکنند تقسیمات عادلانه ذخیره را تامین کنند. افضلیت سرمایه گذاری در به پیشگیری زوراوری. موضوع روز بین المللی زنان به موضوع روز بین المللی برهم دادن خشونت علیه زنان، خاتمه بخشیدن به زوراوری گندری توسط مبلغ گذاری موافق به سرمایه گذاری بزرگ برای توسعه برنامه ها کشورها می توانند تا سال 2030 زوراوری گندری قطع کنند. نپریمیر من شما میفهمم یک آدم برآمدگی آدم قبول کنیم بعد من بو گپ زدم. سلام علیکم. از من گپمو تمام میکنم بعد شما گوش میکنم. مالی ما یک دوسته سوال داشتم شما. مالی از من چی میکنم فهمونم مردم بعد شما که صحبت میکنم. برای برابری من حوزه تاجیکستان چند سال شد مخالف است در تاجیکستان. اگر گویم در جامعه مثال ما عین حال که 12 سال شد اگر مخالفا در اروپا در تمام دولت ها مبارزه میبرن باید خفه نشد یگان مخالف زن نیست درنی همونو زنای فعال که همون زنا با اجازت گپ زدن تیان برنامه تیان برآمد کنن. فهمیدین؟ باید نابرابری این میشه. باید زن در سیاست حقوقی برابر با مرد دارد. سیستمی مقدم سیستم این حرکت سیاسی مقدم زن حق دارد هر یک ایده فکر عقیده هر چیزی که دارد همون بیان کند. آزادانه در سیاست وارد شود، با خواهش خود از سیاست برآید، نامزد به پرزیدنتی شود، نامزد به پارلمان شود، در وزارت راهبر شود، وزیر شود. برای همون نقش زن باید مخالفای هم چی جانب حکومت هم هر کسی که هست اوشه زنها به تین همجا به هست زنهایی که فعال در حزب و حرکت ها هست. چی به نمیتین؟ چی به نمیدروین؟ نمیدونم متهم میکنین تا بی زن بس کنین. همون من بسیار چه میدونم نمیگم ایجاده برای اون که میبروین موده
اما زنای هم حتی любой چیز چه حزب و حرکت باشه چی ای تمام جا میبرویم میفهمونن که چگونه همون اسکوستوینه یک ایزوляция به نگاه میدونیم نکنین نمیخوای کارو باید اجازت داد زن صحبت کند فکرش بیان کند زن خوبتر میدونن نظر به ما وضعی همون سیاسی زنها رو وضعی عین حال قرار داشته زنها رو زنهای مهاجر بیان اجازت این صحبتش کند فکرش بگو ایدهش بگو گوش کردن یاد گرفتن در کار برای همین انا این بود در این چه تماشا کنین لینک موندگی من زنها درچه این من آدم خوش میکنیم کچی سوال میتونم مثلا انا کن سوالتون تین ما گوش میکنیم سلام علیکم زجان شما نست سوز شکرانه شما زنهای آموتا همشه تبریک میکنیم زنهای آموتا زنهایی که در آموت هست در صف قوه ها هست در صف در وظیفه هایی که مردی همون زنها خدمت میکنن همه تبریک میکنن یک دوسته سوال آمده بودن همیشه میخواستم شما همون سوال با شما جواب گیرن با فکر شما آینده استاتوس زن را در جامعه چگونه در جامعه چگونه می شود شما استاتوس زن را مادر را چه خیلی میبینید سوال یکم اوکی یک پاپرات که جواب تیم استاتوس زن در جامعه اگر همین رویشه که همین اینتگراسیه که همین سیستمی که ما ساختگی اینتگراسیه یعنی گذاشتن به سیستمی دموکراتی مطلق یعنی دموکراتی که همه حق دارد همه حقوق دارد در اون اشتراک کنه سیستم نظام نامه ما با هست همون پرینسیپ ما با هست همین کانال به هم موندگی ما همجا با یا فیسبوک با هم موندگی ما دیتایل ما نویسته که نقش زن در جامعه که ما ساختنی هستیم برابر به مرد میشد من میخواهم که بینیم زن پرزیدنت باشد من میخواهم که زن پارلمانت راهبر باشد من میخواهم که وزیر باشد بسیار زنها رو در سیاست باید جلب کرد برای آنکه آن جایی که در میدان سیاسی بگویم اگر این میدان سیاسی این خانه میگیریم من خانه اویله میگیریم این خانه همه جاشو آباد کرد مردک ساخت خانه همه جاشو بود کرد همه جورا فوندامنت ریخ زمین خرید همه چیز ساخت همون خانه آیا بیزن همون نمودی خوشرویترین خودش میگیرد در بین دیگه خانه های همون کوچه یا گذر میگیرد نه برای آنکه وقتی که همون خانه با زن باشد آن چیزایی که مردک نمیبیند چشمش همون خانه با نمیرسد برای آنکه همون природа آدمیزاد همین خیلی مردک اپریدیلیون سیستم بساخته شدگی زنک اپریدیلیون سیستم بساخته شدگی اون کاری که زنک میبیند و چشمی زنک میبیند چشمی زنک همون میفهمد هم شستراتش گویم کرد که حسیاتی زنک چوستواد میکند همون مردک در میدان سیاسی چوستواد کرده نمیتونه اینا باید فهمید برای همون نقش زن در سیاستی که ما ساختنی هستیم باید فعال باشد باید و از تمام حقوقش که عرصه بین المللی مقرر کردگی از همون برخوردار میشد و در میدان سیاسی فعالانه اشتراک میکنند مقصد من هم خیلی است شخصا من و دیگر نفرایی که طرفدارای من هستم که زن رولی مهم به ما را مادر تولد کرد یا نه برای چی همون از مادری با سواد با دانش با معرفت نو ترس مغرور فرزندی سالم به دنیا می آید راست برای همون نقش زن در
майдони сиёсии мо ҷои худашро дорад ва он аз мард ягон пастию баландӣ надорад, баробар бо мард меравад. ягон мард ягон чӣ надорад, нюанс надорад ки гӯем ки ин мард аст. Не, ҳардуш зану мард баробар ҳуқуқ аст. майдони мода ҳам хел аст. ана ин буд фикри ман ва ман мехоҳам ки дар оянда занҳо президент бошанд, раиси парлумон бошанд, вазир бошанд. дар майдонҳои мухолифат, ина муборизо мухолифо, занҳо буромада ина мехе барнома баранд. ман ҳамина мехоҳам. ина ҳамаш аврупо ба омадаги занҳо ҳам хе занҳо ҳаст. барои чӣ намебарад? бурод ина майдон ага ман богӯд ман финансировать мекунам, ман пулишо метаминам ҷӯ пул меспорам, буромада гап занад худош. ман ягон кор намекунам. барои он ки вай бояд дига занҳо ба намуна бошад. вай бояд дига занҳо ба ҳамун ривоки бедор шуданашатия бедор кунад дига занҳоро. вай дига занҳо вай дида да ино сразу ҳамин мегиранд ислома дина ислом кати политика ки алдараш мекунану занҳое мегӯянд ки ин ҳиҷоб надорад, ни гап мезанад. Не, бояд вай гап занад. чӣ хеле ки ҳаст гап занад. чӣ сари луч мехоҳад, ки намедонам чӣ аврат кати мехоҳад, ҳар хел бошад бояд вай гап занад. дига занҳои зана иҷозат надодан майдони сиёсӣ ба миллата ҳайку ғулом кардан аст. фаҳмидем маънои гапи мана? вақте ки зан баробар ҳуқуқ нест, зан тарз кати зиндагӣ мекунад, зан ки фарзандо ки дар хона қарор дорад, фарзандо 24 соат зана мебинад, чӣ фарзанди бача бошад, чӣ духтар бошад, вай медонад ки пеши мард ба вай камҳуқуқ асту гап зада наметавонад, голос надорад. анами хел фарзанд тарз кати калон мешад. императори диктаторҳо аҳмин ҳисоб хела манфиат хела дур давлатдорӣ мекунад. бовар мекунед? ин чиз роли муҳим бозӣ мекунад. барои ҳамон ман мехоҳам ки занҳо фаъол бошад. зан баҳс кунад қатима. баҳс кунад ки нехе. анамуҷо ба ман мегӯям ки о мардуми тоҷик нав як системае ки ҳамин ҷомеаи ҷаҳонӣ кати бояд рафтан дар кор. ҳозир мана Ӯзбекистони заноша бинед, фаъол заноша сиёсатмадорош беҳад хушрӯй суҳбат мекунад. беҳад даже мухолифоша дохила. Туркия ва давлатҳои мусулмонӣ аст. Арабистон ва боги ҷои ман гӯям Қирғизистон, Қазоқистон вообще бо хуб Русия, ҳамаи Грузия, давлатҳои собиқ шӯравия гӯям. Аврупо вообще ман гап намезанам ки беҳад равноправия Амрико. Мана хел бояд бошад. бояд вай системае ки кунае ки не зан ҳақ надорад, не бояд зан гап занад, фикраша баён кунад. вай дига занҳои агар ҳамин занҳо ҳайку ана ҳамин майдонҳо ба бисёр шавад занҳо, ман шумо ба мегӯям ҳамиққа ғалаба тезтар мешавад. ҳамиққа мардум тезтар ҳайку шурӯъ мекунанд. но дашном кати не фақат занҳои азиз, дашном накунед. медонам қаҳрда омадагӣ, ғазаб ба омадагӣ дипломатиш набояд суҳбат кунад. фаҳмидем? ана ин чиз аст. фикри ман ана ин буд оиди ки нақши зан дар оянда дар Тоҷикистон чӣ гуна шуданаш агар майдони ҳамин чӣ тамоми мухолиф равад. мо системаи ман шахсан ман ҳамин чиза талаб мекунам, хоҳиш мекунам, илтиҷо мекунам, илтимос мекунам, намедонам аз тамоми сиёсатмадоро чӣ мардаш бошад ки занҳо бояд майдони сиёсӣ дод, занҳо бояд ҳаққи баробар дошт, занҳо ҳаққи иштирок дар майдони сиёсӣ дошт. ман мехоҳам ки занҳо депутат бисёр бошад, намедонам парламентда бошад, президент бошад. ман ҳама хеле мехоҳам. идеяи ман ҳамин аст. ана ин буд фикри ман оиди занҳо. бо ягон савол ҳаст? ба дуюми савол бо якта дига бисёр модарон савол додагӣ. ояндаи насли навраса шумо чӣ хел мебинед дар давлати ояндаи Тоҷикистон? ба ёрдампулӣ барои модарон, барои кӯдакон шумо чӣ хел мебинед? ҳамин ёрдампулии кӯдакона то чанд солагӣ, имтиёзҳо барои модарон чӣ хел имтиёзҳо дода мешавад?
در اساس قانون چخیل همین کدام قانون به همین یاردمپذیری در آورده میشه یا سرقانون به یا دیگه جو همین شما برای مادران آینده ای که همین کودکی باید دارن شما چی گفته میتونید همین میفهموندید برای مادران بسیار نرم شد. من شما میگم например در دولت‌های پیشرفته دولت‌های اروپا کسی که در این کانستیتوسیون آمریکایی نویسین کانستیتوسیون آلمان نویسین کانستیتوسیون دولت‌های ترقی کرده نویسین گوگل با تمام زنها از شما خواهش نویسین منفیت حق زن در میدان سیاسی دیتیل ننوشته شده است کمک پولی دیتیل ننوشته شده است کمک پولی هایی که در این تو رخصتی مهنتی و تو این کمک پولی های تبابتی و همین دیتیل ننوشته که تو همون اسفالت کنن کوچه اسفالت میکنن کو تو انا همون سانتیمتر و میلیمترش بعضی کانستیتوسیون دولت‌های ابرقدرت ننوشته شده است باور میکنین شما این باید چند باشد سلویش دیتیل ننوشته شده است برای همون اینا نمیخواد این چیزایی وارد کردن برای چی برای اینکه دوزیدن آسان میشه نمیکنی основной закон با ندوزی باید کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با کانستیتوسیون вообще تغییر دادن نکرد پرزیدنت ملچه کام کردن نکرد یک سال باشد من با پارلمانت باشد همه که دولت باشد دیتیل نه هر یک چیه من خودم یوریست هستم من میدونم قانونهای دولت های اینجا خوندگی بعضی کانستیتوسیون دولت های عزیز میدونم دیتیل نباید جو کرده شود کمک پولی например یک نفر با این همین روز خودش یک نفر زن با دوین 18 ساله بالا زن مرد جوان هر کسی که 18 ساله بالا با راتسینکا $13 جدا میشه تاجیکستان وست دنیا با جدا میشه فهمیدی وست دنیا با $13 جدا میشه اکن $13 تون گدیت 100 چند میشه گدیت 150 سومون گوید سومونی با 18 سال پایان با $8.5 جدا میشه وای سال 8.5 بود این سال من راتسینکای دیگه نیستم گدیت 9 برای اینکه سمتر اکونومیکی دنیا میخیزد وای ам нарх баланду поён мешад ку анамун ба 8.5 шудагӣ инаш гидета 13 шудагӣ 18 сола боло ба $13 ҳар рӯз медиҳад 9 миллион одам ба медиҳад ҷудо мешада намхед 9 миллион одам ба ҳар рӯз агар дар як оила агар аз 10 нафар иборат бошад агар аҳамин 5 нафараш болиғ бошад 18 сола боло гӯин болиғ бошад агар $13 ҳисоб кунед 5 нафар ду кас 26 42 42 13 55 ҳама хе доллар ина гӯед ино همین پول آقایان میتید تا ایستاد مردم زندگی داری هم اکثریت همین میدان ها بودگی یگانه من پول جمع نمیکنم همه پول جمع میکنیم اولادت بود تو برای چی قسم میخوری و تو همون خون هستی کو امام علی رحمان رستم قسم خورده نمیتوند که من بچه امام علی رحمان نیفته برای اینکه وای فرزند امام علی رحمان است تو چی بنا قسم نکنن این چیزا نکنید این چیزا با خوشرو فکر کنید مخالف هستی برادرم هستی اکم هستی پدر هستی کلانو باباها درنی مخالف ها بیام آدم های کلانسول هستی تان گوش میکنید تان شما اویدی انا همین چیزا کم کم امام علی کریتیکوات نکنید تان همین اروپا با گشتی تان شیشتی تان اویدی همین نسل با قسم چی بودنش یه بار فهمونده گذارید خواهشی من التماسی من آدمایی که دیندار هست متخصصی ساحه دین هست
тартибои қасам хӯрдан ҳаст дар ин мухолифо ба ҳаст специалист мутахассисои соҳаи дин олимои қуръон ҳаминоя фаҳмонда гузарида ина барҳам задан дар кор номи ҳастия гирифтан ва 84 бор фикр кунад бад гирад атак нагирад саломат боштон зинда боштон бахшиши зиёд мепурсам аҳама шояд ёш бошаму хато гуфтам но калоно инагда ёшам яке рост гуфта мемонад роста мефаҳмонад ки калоно шояд сахт расад но калоно шишта замона ки муқоиса кунто ман рост мегӯям бахшиш мепурсам агар ҷое ки хато гуфта бошам саломат боштон